अज़ीज़ मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। अभी हम आज की तलावतों पर गौर व होश करेंगे और खुदा यीशु मसीह आज हमें दावत देते हैं कि हम अपने दिल को दुनियावी सोचों, बातों, कामों पर नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम पर लगाएं, ताकि हमारी सोचें, हमारे ख्यालात, हमारी बातें खुदावंद के कलाम के मुताबिक हों, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, लोग हमारी ज़िंदगियों से पहचानें, जानें और देखें कि हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। जहाँ तेरा खजाना है वहाँ तेरा दिल भी होगा। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह की सलामती आप सबके और आपके घराने के साथ हो। प्यारा खुदावन आप सबको अपने ईमान में और ज़्यादा बढ़ाए। आज की तलावत, आज की अंजील जो बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 6 बाब से ली गई है, जहाँ आज खुदावन हमें बताता है कि हमें अपना दिल कहाँ लगाने की ज़रूरत है। इंसान होते हुए हम सब अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कल को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत टेंशन में परेशान रहते हैं। और बेशक हर एक की कोई ना कोई ख्वाहिशात भी होती हैं कि आया मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, या बहुत सी ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में तो होते हैं लेकिन उन्हें करना बहुत ही मुश्किल और हमें कभी कभार नामुमकिन भी लगता है। और इन्हीं की वजह से हम परेशान और गमगीन रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का कलाम हमें बहुत ही खूबसूरत दर्स देता है कि जहाँ तेरा ख़जाना होगा वहाँ तेरा दिल भी होगा। बेशक अजीज़ों, हमें अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सी तकलीफ़ों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारा कल, हमारी कामयाबी, हर एक चीज़ हमारी खुदावंद के हाथ में है। तो फिर क्यों हम इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं? खुदावंद ने हमसे वादा किया है कि तू मांग तो मैं तुझे भर दूंगा, मैं तुम्हें हरी हरी चरागाहों में बिठाता हूँ। तो फिर हम क्यों अपनी खुदावंद की इन बातों को भूलकर दुनियावी फिक्रों में गुम हो जाते हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद के साथ दिल लगाने की ज़रूरत है। हमें उसे बताने की ज़रूरत है कि हमें क्या चाहिए। हम अक्सर औक़ात अपने खुदावंद को बताने के बजाय अपने दोस्तों को अपनी मुश्किलात के बारे में बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताते हैं, अपने बहुत से उन लोगों को उन बातों के बारे में बताते हैं जो हमारे करीबी होते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु हमारे अंदर मौजूद है।
اس نے خود کہا ہے کہ بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور آج کی اس تلاوت میں بہت ہی خوبصورت آیت، بدن کا چراغ آنکھ ہے، اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ میرے عزیزو، اکثر ہم اپنی ان آنکھوں سے دوسروں کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ہم لالچ میں گر جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس تو وہ بھی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی آنکھوں کو اس آسمانی چیزوں کی طرف لگانا ہے جو ہمارے باپ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ ایک دن آپ اور میں، ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خداوند کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ ہر ایک خزانہ، ہمارا گھر، ہماری جابس، ہماری پراپرٹیز، ہمارے بینک بیلنس، ہماری ہر ایک وہ چیز جو ہمیں جان سے بھی زیادہ پیاری اور عزیز ہوتی ہے، سب کا سب یہی رہ جائے گا، اور صرف آپ کی روح، آپ کا دل آپ کے خداوند کے پاس جائے گا۔ تو کیا آپ اپنے دل کو اس حسد بھری نگاہوں سے لے کر جائیں گے؟ اس لالچ کی گندگی سے بھرا ہوا اپنے خداوند کے سامنے پیش کریں گے؟ کیا ہم اپنے خداوند کو مایوس کر دیں گے کہ ہم نے تجھے چھوڑ کر یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنے دل اور اپنے آپ کو میلا کر دیا؟ ہم نے اپنی روحانی آنکھیں بند کر دیں اور سب کچھ اندھیرا اندھیرا ہماری آنکھوں کے سامنے رہ گیا۔ آئیں آج ہم دعا کریں کہ پیارا خداوند ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اس کی روحانی نعمتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں اور محسوس کریں، اور اپنے دلوں کو اپنے خداوند کے ساتھ لگائیں، کیونکہ جہاں ہمارا خزانہ، ہمارا مال ہے، وہی ہمارا دل بھی ہے۔ پیارا خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت اور فضائل عطا کرے۔ آمین۔